Bonjour à tous, pour le combattant en Bafan, le combattant africain qui lutte pour l'indépendance totale de tous les 54 pays. Neben ici, Habana Osutu Yung, le Windigo Zabla Ibio, Maud Burkina Faso, Afrique, and a fan of Farmer Fire Ibio, Tony Fampus. Tidia Meturunda Ibrahim Traori, Amanania, invite come Semba, Wahine Moderninga, Nansuk Himbeniba, La Yemerike, Himbene, Task come Semba, the Lam Tonotaba. Permitting seeing Burkina Faso. How way to boom him to contact Pangayida. A commerce, Matiam a fonctionnaire level of commerce, pas fonctionnaire level of commerce. Well, donc, ça veut dire commerce n'a pas Burkina Faso. Tinia metenga na fanga, yard fans avare. VDP inda, neba mille pisila yibe fan, suma gulsa VDP inda. Suma gulsa me, debatable patara moyen. Tonke we wonde burawa umuso wambeji ninge fa mana menga VDP Ibrahim Sega kuma semurunda suku himbeni ba ne me na hundige himbeni me ne la fa fo nto kombe ne nteka tenga nongolum hambe ni fu man fu menga VDP ti tenga na fanga yadfa ya ne yenga yelo yeli ya ne yenga lutawre ti kele fa pole won wenna mi son tondo tono lo mi kidi babra madin mana mahnya badata Ibrahim tu wato masankara handa wandi wondo modeninga Ibrahim wa ami donc mosama kella ni bani sinan yaga Ibrahima ton pam de fa amenga wini manami ton be mi kuma semba me Ibrahim yayi bana ni bani simba kushi ne Ibrahima ko yasi da ne Ibrahim tani da han kosan yunron wannan fa yamba ah yahoto mani ya hiya hoto ni winnam ton hambili di meti anda kaluwe ton ni yakati menga yikide mba ya buru mapko atoma sankara wa kande panezensi ye Burkina Faso kare ma wayura tuma sankara libi apori ni bini simenga honwe ka tuma sankara yura banyeba ko yikimbanga ibra tuma sankara valere Norbert Zongo ni beni sinwe ka tombre Norbert Zongo yora après ba yeba ko yikimbanga Norbert Zongo valere yundar nanda alagi yoro handa yiki on yawo itne na fa Burkina Faso ne beni sinwe ka yora après ba yeba ko banga valere donc mamna ile ma Burkina bisi di banga ta valere tit fa ki ton vuya ton banga ta valere tit fa ki ton vuya ton hambilim di mensa da Ibrahim ni beba ne winna patonde ya hai patonde de ton ya kasi menga watan waruwe mbaw Ibrahim matu makunku ala la hana sakon yawo lu tawre tina fa tinga kotonda yeso ba kabade atoma sakara manami apanya aligi yora namba fa manami sumaila